لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بجميع الأصدقاء المتابعين لقناة إيكو طالب مرة أخرى في مقطع جديد ومع تمرين جديد في مادة l'impôt sur les sociétés. La société Somar est une société à responsabilité limitée au capital de 800 000 dirhams totalement libérée. Elle est spécialisée dans la production et la commercialisation du matériel de bureau. La première question est de calculer le résultat fiscal au titre de l'exercice 2015. Donc, la première opération, résultat avant impôt, perte. Donc, le montant غادي يمشي في la déduction. Le كان عندنا bénéfice غادي نديروه في la réintégration. نمشيو les analyses. Pour les produits, le chiffre d'affaires hors taxe ديال 13,500,000 درهم فيه واحد المونطون ديال 25,000 درهم ما encore livré, c'est-à-dire la société دارت une vente mais مازال ما وصلتهاش لو كليون ديالها. alors هاد لو مونطون كيتعتبر une produit constaté d'avance, يعني ما عندهاش العلاقه مع l'exercice ديال 2015. C'est pour ça, le montant, le vente, qui est un produit constaté d'avance à déduire du produit. Voilà le chiffre d'affaires hors taxe. Produit imposable en hors taxe, sauf les produits constatés d'avance qui sont déduits de l'imposition à déduire. Donc, les produits. La deuxième opération, le produit accessoire en hors taxe. Fiha le transport facturé et le redevance des brevets. Donc, ce sont des produits imposables en hors taxe, rien à signaler. Voilà, rien à signaler, produits accessoires imposables en hors taxe. Nous la troisième opération, le produit financier. Les produits financiers فيهم جوج. عندنا le premier intérêt net d'un compte à terme. Donc, باش نفهموا مزيان هاد les intérêts, la loi de finance كتقول لنا les intérêts et produits assimilés sont soumis à une retenue à la source de 20% au titre de l'impôt sur les sociétés opérées par l'organisme distributeur. Cette retenue n'étant pas libératoire de l'IS. Les intérêts sont déclarés pour leur montant global brut. C'est-à-dire, les intérêts باش يكونوا une produit pour l'entreprise خصهم يكونوا بالmontant brut. ناخذوا un exemple. On a une société, on a une somme d'argent dans la banque. Donc, la société كتاخد les intérêts كل année. Donc, la banque قبل ما تعطي هاد l'intérêt la société كتحيد منها une retenue à la source ديال 20%. Voilà. وحنا كنعرفوا بال le brut est égal à net plus le retenu à la source ديال اللي هي 20%. Donc في l'exercice عندنا intérêt net. Voilà, عندنا intérêt net. Donc خصنا نزيدوا هذيك la retenue à la source باش يولي عندنا بالmontant brut. Voilà. Intérêt d'un compte bloqué net, imposable en montant brut, complément de déclaration. Donc, كناخذوا هاد لو مونطون ديال 14400 كنقسموه على 80% حيت هذه راها نت. فوالا وكنضربوه في 20% ايتيغال 3600. فوالا دونك هاد لو مونطون ا ريانتيغري. ملي كنكونوا في لي برودوي باش نزيدوا شي حاجه كنديروا لا ريانتيغراسيون وباش نقصوا شي حاجه كنديروا لا ديدكسيون. فوالا حنايا هاد لو روتوني ا لا سورس خصنا نزيدوها دونك ا ريانتيغري. نمشيو عند les produits de participation au capital d'une société. Donc les produits de participation, les dividendes, les bonnets de liquidation sont exonérés de 100%. Voilà, produit de participation exonéré à 100% car il est déjà frappé par la TPA taxe sur les produits des actions ديال 15% حيت déjà appliquنا عليها واحد l'impôt ديال 15%. donc à déduire كنحيدوهم من les produits. Ou les dernières, on a produit de cession des immobilisations, subventions et dons reçus. C'est un produit non imposable, c'est un produit pour l'entreprise. La même chose pour les subventions et dons reçus, ce sont des produits pour l'entreprise. Voilà, rien à signaler, ce sont des produits pour l'entreprise. D'abord, les analyses des charges. La première opération, on a matière première consommée, mais la facture non encore reçue. Donc, ce qui importe, c'est la consommation des matières premières. La facturation ما كتهمناش.
Donc, la facture de matière première non encore reçue. Donc, le critère de rattachement est la consommation. Et non la facturation. Donc, شنو اللي كيهمنا واش هذيك الماتير بروميير واش تكونسومات ولا مازال. Voilà. Donc, بما أن عندنا في l'opération matière première قالوا لنا راها consommée, donc c'est une charge pour l'entreprise. Donc, il s'agit d'une charge déductible, rien à signaler. Puis, la deuxième opération, عندنا acquisition d'un ordinateur بالمونطون TTC. Donc, بما أن هاد l'acquisition ديال l'immobilisation ما كيهمناش واش المونطون راه TTC ولا hors taxe, حيت بما أنه immobilisation, donc à réintégrer هاد le montant total. Voilà. Acquisition d'un ordinateur, il s'agit d'une immobilisation actif non déductible à réintégrer le montant total. Voilà. Les droits d'enregistrement et de timbre. Donc, les droits d'enregistrement et de timbre, ce sont des charges pour l'entreprise. Voilà, rien à signaler, charges déductibles. Le troisième opération, un tantième ordinaire versé aux administrateurs. Donc, شفناهم في la vidéo اللي قبل عندنا les tantièmes ordinaires et le jeton de présence, les tantièmes spéciaux. Donc, les trois opérations, ce sont des rémunérations. بالنسبة للأولى tantième ordinaire, il s'agit d'une partie des bénéfices nets distribuables affectés aux administrateurs. C'est une rémunération. Donc, les tantièmes ordinaires non déductibles. Il s'agit d'une charge non déductible à réintégrer le montant. أما بالنسبة لهادو les jetons de présence ou les tantièmes spéciaux, ce sont des charges pour l'entreprise. Voilà. Les tantièmes ordinaires, voilà. C'est un prélèvement sur bénéfice, charge non déductible à réintégrer le montant. On a les frais de transport de produits payés à la CTM, le montant TTC. Donc, les frais de transport ou les frais de publicité, باش يكونوا une charge pour l'entreprise, sont يدخلوا le montant hors taxe. Donc voilà. Les frais de transport déductibles en hors taxe, donc à réintégrer la TVA. حيت راه la société دخلاتهم بالمونطون تي تي سي حنايا خصنا نقلعوا ديك لا TVA. وحنايا كنعرفوا بالله لوطو ديال التيفيا ديال الترونسبور راها 14%. Donc خصنا نحيدوا ديك لا TVA. Donc voilà, déductible en hors taxe à réintégrer la TVA. كنشدوا داك المونطون راه تي تي سي كنقسموه على 1.14 باش نردوه hors taxe وكنضربوه في 14% باش يعطينا لا TVA. Donc هاد لو مونطون à réintégrer كنحيدوه باش غادي يولي عندنا هاد لي فري غير بالمونطون hors taxe. نمشيو لي كادو بوبليسيتير. لي كادو بوبليسيتير او كليون 500 يونيتي à 80 درهم l'unité. Donc, بالنسبة لي كادو بوبليسيتير البلافون ديالها كيقولوا لنا بلا الفالور يونيتير تي تي سي خص ما ديباساش 100 درهم. فوالا حنايا عندنا لا فالور يونيتي شحال هي 80 درهم. دونك ما ديباساتش 100 درهم. دونك سي اون شارج ديدكتيبل rien à signaler. Les intérêts et agios bancaires, ce sont des charges financières déductibles. Voilà, intérêts et agios bancaires, là on fait classe, rien à signaler, charges financières déductibles. Les salaires du directeur général de la société. Salaire du directeur général de la société, rien à signaler. Salaire lié à l'exploitation de la société, donc déductible. Les salaires d'un cadre qui n'exerce aucune fonction. Un salarié qui est dans l'entreprise ما كيدير أي fonction, يعني ما كيدير أي activité في l'entreprise. Donc, c'est une charge non déductible à réintégrer le montant. Voilà, salaire d'un cadre qui n'exerce aucune fonction, charge non déductible car il ne correspond pas à un travail effectif. حيت ما كيدير أي activité في l'entreprise, donc le salaire ديالو à réintégrer. Voilà. On a le montant, voilà, 154,000 à réintégrer. La compte provisionnelle, c'est une charge non déductible, c'est une charge non déductible à réintégrer le montant total. Voilà. نمشيو دابا عند لي ديفيدون. لي ديفيدون فيرسي حنا كنعرفوا بلا لي ديفيدون راه كيتخلصوا واحد لامبو ديال 15%. Donc c'est une charge non déductible. Voilà. Dividende versé à réintégrer le montant ديال 43,000. Voilà.
charge non déductible. عندنا dons versés à une équipe de football d'amateurs. بالنسبة لي dons عندنا les dons 3. عندنا إلا كان هاد لي دون تعطاو لي زيتابلوسمون ريكوني دوتيليتي بيبليك، يعني هاد لي دون اللي هما الهبات بالمعنى العربي، هاد لي دون إلا تعطاو لي زيتابليسمون ريكوني دوتيليتي بيبليك، يعني لي زيتابليسمون معروفين، سو سون دي شارج ديدكتيبل سون ليميتاسيون، يعني كيف ما كان داك المونطون ديال لي دون سي اون شارج بور لونتربريز. وعندنا لي دون اللي كيتعطاو لي زيتابليسمون نون ريكوني دوتيليتي بيبليك، هادوك سو سون دي شارج نون ديدكتيبل، يعني هادوك لي دون اللي كيتعطاو لي اسوسياسيون ولا لي زيتابليسمون غير معروفين، هاد المونطون ديالو ريانتيغري. وبالنسبه لي دون اللي كيتعطاو او زوفر سوسيال عندهم واحد البلافون اللي هو لو شيفر دافير اور تاكس مضروب في 2/1000. بالنسبه لليكزيرسيس ديالنا عندنا لي دون فيرسي à une équipe de football d'amateurs. Donc هاد l'équipe حنايا ما كنعرفوش l'équipe de football d'amateurs, c'est-à-dire non reconnue d'utilité publique. Voilà. هادوك لي دون تعطاو l'équipe d'amateurs ما كنعرفوش يعني غير معروف. Donc c'est une charge non déductible à réintégrer le montant. Voilà. Don à l'équipe de football d'amateurs. L'équipe non reconnue d'utilité publique, donc non déductible à réintégrer le montant. D'abord, le prime annuel d'assurance incendie payé le 1/4/2015 بالمونطون 24,000 درهم. Donc la société كتخلص chaque année واحد البريم d'assurance ديال 24,000 من لا دات 1/4/2015. Donc من لا دات 1/4/2015 حتى لا دات 1/4/2006 كتخلص واحد البريم ديال 24,000 درهم. دونك لا بارتي ديال 2015 كتعتبر اون شارج بور لونتربريز، اما لا بارتي ديال 2016 غتعتبر اون شارج كونستاتي دافونس خصنا نحيدوها. دونك في ليكزيرسيس 2015 حتى ل 31/12/2015 كاين 9 موا، اما لا بارتي ديال 2016 اللي فيها شهر 1 و2 شهر 1 و2 و3 فيها 3 موا. دونك هاد لا بارتي خصنا نحيدوها من لي شارج. Donc voilà, réintégration de la partie qui concerne l'exercice 2016, charge constatée d'avance. Donc كنشدو داك المونطون ديال البريم d'assurance. Donc voilà, عندنا 24,000 كنضربوها في 3/12 حيت لا بارتي ديال 2016 فيها 3 موا، كنضربوها في 3/12 كتعطينا 6000. دونك هاد لو مونطون réintégrer. نمشيو لي بيناليتي. بالنسبه لي بيناليتي والماجوراسيون كما قلنا في لي فيديو اللي قبل، الا كانوا اونتر ليطا يعني هاد لي بيناليتي وخلصناهم ليطا ce sont des charges non déductibles. اما الا كانوا اونتر لونتربريز c'est-à-dire لا سوسيتي دارت واحد البيناليتي على واحد المخالفه على لا سوسيتي اخرى، دونك هادوك سي اون شارج بور لونتربريز. في الحاله ديال ليكزيرسيس ديالنا عندنا بيناليتي فيسكال بور انسيفيزون دو ديكلاراسيون دون لا تي في. دونك هاد البيناليتي خلصناها ليطا، دونك سي اون شارج نون ديدكتيبل خصنا نحيدوها من لي شارج. Voilà, pénalité fiscale entre l'État, donc c'est une charge non déductible à réintégrer le montant. نمشيو دابا provision pour risque d'incendie. حنا كنعرفوا الا وقع شي حريق في لونتربريز لاسيغونس هي اللي كتكلف بهذا الشيء، يعني لاسيغونس كتخلص لونتربريز على دوك الاضرار. دونك بما ان لاسيغونس كتخلص دوك الاضرار، donc ما كيتعتبرش une charge pour l'entreprise, donc à réintégrer dès que le montant. Voilà, provision pour risque d'incendie, c'est une charge non déductible car c'est un risque assurable à réintégrer dès que le montant. نمشيو les amortissements. عندنا amortissement d'un véhicule acquis le 36/2015 pour 320,000 dirhams TTC. وحسبنا لا سوسيتي حسبات لا دوطاسيون لقات 40,000 درهم. دونك حنايا كنعرفوا بالنسبه لي زامورتيسمون عندها واحد البلافون، خص لا فالور دوريجين بالمونطون تي تي سي ما تفوتش 300,000 درهم دي تي سي، و لوطو ما يفوتش 20%.
Donc, حنايا عندنا هنايا la valeur d'acquisition, la valeur d'origine, فايت le plafond اللي هو 300,000 درهم TTC. Donc, à réintégrer la différence. Voilà. Amortissement d'un véhicule, le plafond اللي هو هذا la valeur d'origine 300,000 درهم TTC واللوطو 20%, à réintégrer la différence. كنشدو ديك l'amortissement اللي حسبت لا سوسيتي اللي هي 40,000 ناقص البلافون 300,000 fois 20% fois la durée. Voilà la durée. باش تسالي 2015 كاين 6 mois. دونك نضربوها في 6 على 12 كيعطينا واحد لا ديفونس 10,000 ا غير. Donc le dernière opération on a intérêt du compte courant associé. Les intérêts du compte courant associé فيهم 3 conditions. Le première condition, le capital est totalement libéré. Voilà, le capital rah entièrement libéré, c'est-à-dire totalement libéré. Le deuxième condition, le montant d'emprunt est le montant du capital. Voilà, on a le montant de l'emprunt, qui est 1 million de dirhams, le montant du capital est 800,000 dirhams. La deuxième condition à respecter. Le troisième condition, l'auto appliqué par l'entreprise est l'auto appliqué par le ministre des Finances. Voilà, l'auto appliqué par l'entreprise est 15%, l'auto du ministre des Finances est 10%. Donc les 3 conditions à respecter. D'abord, nous نشوفوا juste le plafond. Le plafond اللي هو le minimum ديال ما بين l'emprunt ou le capital fois le minimum ديال les taux. C'est-à-dire le minimum ديال l'emprunt ou le capital اللي هو le minimum هو 800,000 fois 10%. Donc voilà. L'intérêt du compte courant associé. Réintégration de la différence. كنشدو داك l'intérêt اللي حسبت لا سوسيتي 150,000 درهم ناقص لو بلافون قلنا هو لو مينيموم ما بين 1,800,000 هي 800,000 هو فوا لو مينيموم ديال لي طو اللي هو 10%. دونك كتعطينا واحد لا ديفيرونس ديال 70,000 ا ريانتيغري. فوالا. دونك كنجمعوا لي ريانتيغراسيون او كنجمعوا لي ديديكسيون كنديروا التوتال ديال لي ريانتيغراسيون موان التوتال ديال لي ديديكسيون كيعطينا لو ريزولتا فيسكال.